घेऊन कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकायूं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 45 verse 3 या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की हांव तुका गुपीत दिरवी हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपून दवरलेली आणि संपत्ती लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितालो. आज हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुका दितालो. हे परी हांवूच सर्वेस्पोर म्हण हे परी हांवूच सर्वस्पोर म्हण ना तुका कळीत जातले तुका कळीत जातले. जायते पटी आमी देवातून पयस वता आज म्हणटा की देवाचे उतर हांवूच देव म्हण तुका कळीत जातले हांवूच देव म्हण तुका कळीत जातले. मुखार तुका नावान उलो मारता तुका नावान उलो मारता तो जण एकल्याचें नाव आमच्या त्या देवाच्या हाताच्या तालटाचेर कांतलेले आसा. आज तुका नावान उलो मारता तो इस्रायल असो देव इस्रायल असो देव हांवूच म्हण तूं वळखतलो हांवूच म्हण तूं वळखतलो. हालेलुया हालेलुया. या सकाळीच्या वेळार त्या देवाक आमी आराधन करया त्या देवाक आमी वाकणया कित्याक सगळी रात ताणें आमकां राखून व्हेला. सकाळचो उजवाड पळोवंक ताणें आमकां फावो केला. कितलोय लोक उठोवंक ना कितलोय लोक आज उलोवंक जायना. जांफ्रो आर मारला जांफ्रो एटॅक येयला जांफ्रो विंगड विंगड पिडेन सांपडला जाल्यार त्या आमच्या रसनारान आमकां हे सकाळी बरी भलायकी दिला. ताका आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी स्तुती करया. सकाळीच्या वेळा ताका आमी दिन वाचुया. सांगाता म्हणून गायन दोरी म्हणया. दिन वाचून गावया आमी दिन वाचून गावया आमी गावया ताका दिन वाचून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. महत्कार्य केल्या ताणें आमच्या जिवितांत महान कार्य केला. सकाळीच्या वेळार उजवाड पळोवन ताणें आमकां फावो केला. ताच्या उजव्या हाताक त्या धन्याक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी स्तुती करया. अद्भुत ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस्पर देवाक सर्वेस्पर देवाक दिन वाचून दिन वाचून आमी गावया
दिसायचो बोवरतो उल्हासांगा सर्वेस्पर देवाकास सर्वेस्पर देवाकास दिन वाचून गावया दिसायचो बोवरतो उल्हासांगा गावया. व अपूर्बायची 2 टेस्टमनी या प्रॉमिसच्या पयलेच आमी आयकूया. कित्याक म्हणल्यार त्याच सोम्याक आमी अर्घा दिवया, त्याच सोम्याक आमी वाकणया. Praise the Lord. I would like to give testimony of Mrs. Violet Mascarenas from Mira Road. Last year in August 2020, Mrs. Violet had some pricking and discomfort in her throat and tongue. She went to the doctor and because of pandemic, he gave her medicine for 10 days without testing. She took the medicines but found no relief. Then she started with Ayurvedic medicine that also didn't help her. Then in 2021, suddenly when she opened YouTube, she got Brother Prakash's Konkani Divine Retreat prayer and started following it. Even though she can't read Konkani, she was responding to the prayers. She sent petition to Brother Prakash. He gave her the word of God, Psalm 121 and John 16:13. She read it daily and attended his prayers daily morning, afternoon and night. And today the tongue and throat has improved a lot and she has full faith in God that he will heal her completely. We thank the priest, Brother Prakash and his team for praying for her. Thank you, Abba Father and the Holy Spirit. प्रेज द लॉर्ड. हांव विनिता मंगळूर तावन हांव म्हज्या डॅडी विन्सेंट डिसोजाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. सप्टेंबर 8 म्हज्या डॅडीक ताप स्टार्ट जालो. ताप उणो जावना देखून आमी सप्टेंबर 9 वेर हॉस्पिटलाक गेली आनी थंयसर डॉक्टरान म्हणलें की अल्ट्रासावंडार एपेंडिक्स म्हूण दिसून आसा, बट ते तितले क्लियर ना, सो CT स्कॅन करीचें म्हूण. इवन CT स्कॅन क्लियर येवना. डॉक्टरान म्हणलें एडमीट जायचें आनी एडमीट जाल्ले सांजेर डॅडीक ब्रिथींग प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले आनी इमिडिएटली MICUक शिफ्ट केले. NIV सपोर्ट दिल्यारय डॅडीक ब्रिथींग प्रॉब्लेम चड जावन आसले आनी डॅडी सिरियस जालो. डॉक्टरान म्हणलें वेंटिलेटर दवरचें म्हूण आनी डॉक्टरान म्हणलें ऑर्गन्स फंक्शन करचें रावला. आमकां फर्स्ट केस हाजें डायग्नोसिसय आमकां कलीत जावना. डॅडीचे किडनी फंक्शन रावले, सो डायलिसीस करचें पडलें आनी डॉक्टरान 3 दीस कंटिन्युअसली नो ओप्स म्हूण म्हणलें. अशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून म्हज्या डॅडी खातीर मागूंक सांगलें आनी ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते रिपीट केले. सप्टेंबर 13 वेर हांव 7 वरां तावन 8 वरांच्या विनवाच्या मागण्यार मागोन आसतना डॉक्टरान येवन म्हणलें की युअर डॅड इज रेस्पॉन्डिंग अँड ही इज इम्प्रूविंग. तशेंच डॅडीचे ऑर्गन सकट नॉर्मल आसात म्हूण सांगलें आनी डायलिसिसाची गरज ना म्हूण सांगलें आनी बेगीनच वेंटिलेटर स्लो करतले म्हूण डॉक्टरान सांगलें. डॉक्टराक डायग्नोसीस इन्फेक्शन म्हूण कलीत जालें. सप्टेंबर 27 म्हजो डॅडी हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज जालो. इतले वर्ते आजाप म्हज्या जिणेंत केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या एग्जामाचेर बरें आंगसून म्हाका उत्तीर्ण जावंक आदार दिल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. हांवें मागिल्ले सगळे उपकार म्हाका फावो केल्ल्या देवाक हांव काळजां तावन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या डॅडी खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. सांगाता मेळून 5 प्रॉमिसेस आमी सांगाता म्हणया. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड, कश्टाक अंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार. साम चॅप्टर 68 वर्स 19. सदैव जावं सर्वेस्पर, दिसान दीस आमचो बार तो वयता, देव आमचो सर्वंदार. आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळनातलेल्यांक तो घटाय दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 8. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुभागी. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8. सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवय आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. आयचे दिसा तो तुका सांडचो येना, तुका सोडून घालचो येना. अपूर्बाची 2 आनी टेस्टिमनी आसा. कित्याक म्हळ्यार टेस्टिमनी ध्यान दिया कशें की देवाचे उतार आयकल्ल्या वेळार, देवाचे उतरा प्रमाणे जियेल्ल्या वेळार कशें देवान आमच्या जिवितान अचापा केला. तर जेजूक आमी अर्घ दिवया.
हांव वेरेना कार्दोजो फ्रॉम गोवा. हांव म्हजी टेस्टिमोनी दितां. म्हज्या घोवाक सर्वीस ना जावन अडेज वर्सां बेकार उरलो. म्हजे शेजानीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचो नंबर दिलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर कोर म्हूण सांगलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, जेरेमियस 33:3, आनी हांवें तें सद्दां वाचपाक लागलें. आनी म्हज्या घोवाक रोखडीच सर्वीस जाली आनी ती 2 फावटी कॅन्सील जाली. हांवें ब्रदरीक परतून प्रेयर कोर म्हूण सांगलें आनी ब्रदरीन म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 128:2 दिलें. हांवें तें सद्दां वाचलें आनी म्हज्या घोवाक रोखडीच सर्वीस जाली आनी तो बोटीर सर्विसेक पावलो. आय थँक यू जिजस, आय प्रेज यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव थँक्यू म्हणटा आनी देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. थँक्यू ब्रदर, थँक्यू जिजस. हांव सिल्विया फेर्नांडीस, मँगलोर टावन. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका लास्ट 2 years जाता म्हज्या पोटांत रायट सायडीक कठीण दूख आसली. बसतना उबें रावतना दिंबी घालतना म्हाका कठीण दुखतलें आनी कठीण दूख आसली. ह्या 2.5 म्हयन्यांतावन हांव ह्या दनपाराच्या आनी सकाळींच्या प्रेयरांत भाग घेवन आसा. ब्रदर प्रकाशान प्रेयरा वेळार तुमकां खंयसर दूख आसा त्या जाग्यार हात दवरून मागा म्हूण सांगलें. त्या दाडा हांवें म्हजो हात म्हज्या पोटार दवरून म्हज्या काळजांत हांव मागणें केलें. म्हजी दूख केदाळा नपय जाली म्हूण म्हाका कळूंक ना. म्हाका आतां ती दूख ना. म्हाका सोम्या देवान आपडून म्हाका गूण केला. त्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा खातीर बरें मागतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. या सकाळीच्या वेळा मोठव्या नियाळाक आमी या. प्रत्येक तरान आयचे दिसा त्या सुमेची मांडावळ आमी समजून घेवया. प्रत्येक तर लूक चॅप्टर 10:38 आज मोठवो नियाळ ह्या उतरा वयर आमी करया. जेजू मार्ता आनी मरियेची भेट करता. जेजू आनी ताचे शिश्य पैणकन वेताना एका हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाची एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. वर्स 39 तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयांसरशी बसून ताची शिकोण आयकतली. वर्स 40 पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यान पडली. जेजूक इन्वायट केलें. जेजू मार्ता आनी मरियेच्या घरा आयलो. त्या वेळा मार्ता जायते सरबराय करच्यान बिजी आसली. मुखार पळया. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, सोम्या, म्हजे बहिणीन म्हाका एकल्याकच म्हज्या बहिणीन म्हाका एकल्याक सोडला. पळया मार्ता म्हणटा की जायते सरबराय. जेजू आयला, तिची आशा बरें आसलें कितें म्हणून बरें जेवण रांदीचें आनी कितें करीचें आनी कितें करीचें हे पुरो तिची एक मांडावळ आसली. आनी ती एकलीच पडली आनी तिका टेन्शन खंत सुरू जाली. आतां कितें करचें? जेजूक ते परत दिवंक जाय, जेजूक हे रांदूंक जाय, ते परत दिवंक जाय आनी बरें बरें चिंतला जावं फुरो तिणें. आतां जेजूला घेवन ती कंप्लेंट करता. कितें म्हणटा? सोम्या म्हज्या बहिणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय. हाच्या विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. आतां जेजू कितें म्हणटा पळय. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. आतां जेजू एकलो आसता थंय आनी जेजू कडेन सांगता तिका म्हजे इल्ले कुमकेक येवंक सांग. आतां जेजू कितें म्हणटा? पूण सोम्यान तिका जाप दिले, मार्ता, 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 तू सबार संगती विशांत खंत हुस्को करनासाय. पळय सबार संगते विशांत तूं खंत हुस्को करनासाय. तुका सुगिरा रे खंतीच्या अधीन तुवें केलें. जॉन चॅप्टर 14:27 पळय. थंय आमी पळय जेजू कितें म्हणटा. जण एकला आमकां म्हणटा की समाधान तुमचें थंय हांव दवरून येता. जेजू आयला समाधान दिवच्याक. जेजू आयला बरी खबर हाडणं. जेजू आयला आशिर्वादा. म्हज्या मोगाचें न्हू. हांगा मार्ता आनी मरियेच्या घरा जेजू गेला जाल्यार समाधान दिवच्या खातीर कित्याक म्हणल्यार मार्ता हर एक वेळा चंचल आसताली जावं फुरो. हर एक वेळा ती खंती नासताली जावं फुरो. कित्याक म्हणल्यार कितें ना कितें जिवितांत तिचें उण्यापण आसलें. हांगा जेजू म्हणटा कितें
तूं सबास संगती विशयान खंत करताय, सबास संगती विशयांत खंत उसको करणं आसाय. पण 42 वर्स, पण गरजेची एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिच्या लागतो काडून वरच्यान कोणाकी जावचो ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. म्हणजे आमच्या दिसपडते जिवितांत आमी इतले खंतीन बुडता की आमकांच कळीत ना. कित्याक लॉकडावन तरी अनेक खंत कश्ट प्रॉब्लेम्स आमी खंतीन चड बुडटा. आज आमच्या मुखार तोच जेजू म्हणटा मॅथ्यू 7:7, मागा तुमी घेतल्यात. आज मागणे करता, मागण्याचेर बावर्त आसा, मागण्याचेर विश्वास आसा जाल्यार घेतालो म्हणलो बावर्त आमकां आसा की आज आमी मागली वस्त आमी आपणून घेता म्हणलो बावर्त आमकां आसा की आज. त्या खातीर जॉन 14:27 परतून वाचचे आमी. समाधान तुमचे ते हांव समाधान हांव तुमचे ते दवरून येवंक आयला, तुमच्या भितर दवरीचे म्हण हांव आयला. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता. तुमी समाधानान जिया. मागा तुमी घेतल्यात, आज मागा तुमी घेतात ते समाधान. संसार असले समाधान दिवंक शकना. संसार असले समाधान तुमकां कोणच दिवंक शकना, कोणच दिवंक शकना. सांफरो 1 म्हयनो, 1 वर्स, 2 वर्स, 3 वर्स, 5 वर्सां, मागीर एक ना एक दीस कितें ना कितें प्रॉब्लेम जाता, थंय कितें अडकळ येवंक सुरू जाता, मागीर एकामेकाक घात करून वेतात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जेजू म्हणटा हांव दिता तें समाधान संसार तुमकां दिवंक शकना. मुखार तुम्ही खंत करची सोडा. तुम्ही खंत करची सण सोडांगा मारताक म्हणटा सबार खंत उसको तुज्या मायंडात आसा. इतले खंतीन तूं बुडले की तुका कळीत ना तूं कितें उलयते म्हण. तुम्ही भियेवची नाका. तुम्ही भियोवचे नाका. प्रेज द लॉर्ड. परतून हांगा पळया म्हज्या मगजच्यान 1 जॉन चॅप्टर 2:15-16. ह्या संसाराक ह्या संसारांत आणि तांतू असलेल्या वस्तूक तांतू असलेल्या वस्तूक तुम्ही भुला नाका. तुम्ही भुला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग जो करता, कोण संसाराचो मोग करता तो खंतीक सांपडटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां जाय जे आशा उपजाता. आशा आसा हर एकलांकी, न्ही मनीस रॉंग म्हणल्या विशयान ती न्ही, जाल्यार चड आशा करची. हांगा मार्ताच्या जिवितांत हे खंत आसली, कठीण खंत जावं कितें म्हण तिका जायते विंगड तेंची जबाबदारी त्या मायंडांत आसली जावं. आनी मोरयेचे विशयान सांगचें जाल्यार मोरये जेन्ना जेजू आयलो कंटिन्यू ते जेजूचें तोंड पळोवंक लागलो आनी जेजूच्या तोंडांतल्या तेंची सर्गीच्या राजाची बरी खबर कंटिन्यू ते आयकून हॅप्पी जावंक लागली, खुशाल जाली. कित्याक म्हळ्यार तिका जिविताचे उतार मोरयेच्या काळजां पडोवंक सुरू जाले आनी तांतू ती दादूसकाय बघून आसली. म्हज्या मोगाच्यान आज त्या खातीर म्हणटा की हांवच जावं वाट सत जिवीत म्हणटा जेजू. कित्याक म्हळ्यार जेजूचे मुखामळ पळयल्ली साम चॅप्टर 34:5 तिचे जिवीत परचळूंक लागली. ती तांतूच मग्न जाली. हांगा मार्ता खंत काडूंक पडली. मोरी सोम्या ते एक जावन खुशाल बरें संतोष बरें जावन त्या संतोषान ती मग्न जावंक लागली. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुखार पळया. जो कोण संसाराचो मोग करता, जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संसारांत आसले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्याची दोळ्याची पुसलवणी, तसेच जीवनाची पोकळ दौलत, जीवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापात हावून नाही. हे सगळे बापा तो नाहीच नाही. बगार संसारात हावून आयिल्ले. संसार खंत हुस्को इराराय बेजाराय रडणे हे पुरा संसाराचे. त्या खातीर जेजू क्लियरली म्हणटा मारता मारता तूं सबास संगती विशयान खंत करनासाय. आज आमचे जिवीत जाय तेवढे खंतिश्ट जाला, आज दुखेस्त जाला, अस्खतकायन पडला. परतून म्हणटा की प्रवर्ब चॅप्टर 12:25 म्हणयो प्रवाद पुस्तकांत 22:12-25 पळया. खंत मनशाच्या काळजाचेर, खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाई घालता, झाडाय घालता. खंत मनशाच्या काळजाचेर झाडाय घालता. आज पळय आमच्या जिवितान खंत हाय डायबिटीस, हाय ब्लड प्रेशर, जावं विंगड हाय गॅस्ट्रीक, हाय एसिडिटी आनी खंयची रातभर न्हीद पडना, BP टॅबलेट्स जायते पुरो आमच्या जिवितान आज आसा. आज जेजू म्हणटा हांव आयला तुका समाधान दिवं, हांव आयला तुमकां सवकासाय दिवं, हांव आयला तुमकां बरेंपण लाभोवंक, हांव आयला तुमी खुशाल आसाचे म्हणून, हांव आयला तुमी संतोष भरीत आसाचे म्हणून. त्या खातीर सबास संगती विशय तुमी खंत काडिनाका. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 म्हणटा की कश्ट जाताल्यानू, वचन वयताल्यानू, खंती नासल्यानू
दुखी नासल्यानो तुम्ही सगळी मुजेशी या परतून आयसाया 53 वर्स 5 म्हणटा की सगळं आमचो बार ताणे ताचेर घेतलो. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मगचे न्हू आज आमी खंतिश्ट आसा जावं फुरो, खंयच्यान विंगड रितीन आमी खंतिश्ट आसा जावं फुरो, आज आमची खंत त्या जेजूच्या हातान दिया. कितें देवाचें उतर म्हणटा की ह्या सुवातेर खंत मनशाच्या काळजाच्या झाडाय घालता, पूण एक बरें उतार तांकां संतोष. एक बरें उतार जेजूच्या तोंडांतले बरे उतार आयकून मोरी कुशाल बरीच जाली, संतोष बरीच जाली, मोरी मग्न जावन रावली देवाच्या उतराचेर. हांगा मार्ताच्या काळजाचेर खंतीची झाडाय पडली, हिराराय जावन ती जेजूली वचून कंप्लेंट जावंक लागली. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमची खंत त्या सुमेच्या हातान समर्पिया. कित्याक तो जेजू आमच्या सांगात आसा, कित्याक तो आयला ह्या संवसारांत बरी खबर घेवन येवन, बरी खबर आशिर्वादा बेसांवां उदरगतेपण आज आमची वाटूक ती करची ताची जिविताची उतरां जावन आसात. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस आमी सुमेच्या हातान समर्पीत कर. मागया सुमे हांव जायतो खंतिश्ट आसा, दुखेन आसा, जायती इराराय म्हाका दसून आसा, जायती बेसाराय म्हाका दसून आसा. जेजू आज सगळी खंत बेजार हांव तुज्या हातान दिता. आयचो दीस म्हजो चलय तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर. समे तुवेंच म्हळें कश्टांतल्यान वचून वयतना दुखेन आसल्यान तुमी सगळी म्हजीशी आहे म्हणून. जेजू आज हांव ह्या सकाळच्या वेळा तुज्या लागीं आयला, म्हजी दया कर म्हणून गायना तरी मागया आमी. म्हाका तूं आयकलोय, कश्टांत पावलोय, वय सुम्या व्हडलादीक सोडवणदार म्हजो जालोय. महिमा जेजू देखून हांव आयचो दीस त्या सुमेच्या हातान आमी समर्पीत करया. सुमे आयचे दीस आमकां आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर, तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. आज प्रत्येक तरान आमी हाता घालते सगळे कामां आशिर्वादीत कर जेजू. कोण इंटरव्यू दिवंक येता, कोण आज ट्राय करूंक येता, कोण हॉस्पिटलां वचून चिंता, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचें एग्जाम आसा, आज खंयची वस्तू बरी वस्तू बाय करूंक चिंतला, जण एकला ते बेसांवांनी भर, तुज्या अमोली रक्तान नितळ कर जेजू. सगळ्या वायटांतल्यान विघ्नांतल्यान आमकां राखण सांबाळ, जण एकला आमकां बरी भलायकी तूं फावो कर जेजू. तुजी कृपा आमचेर म्हणून दी, तुज्या नांवान आमकां जायत लाभोदी म्हणून तुज्या लागीं परातून मागता. सर्वेस por देवाकास दिन वाचून गावया, देसायचो बोवरतो उल्हासान गावया. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या दिसा त्या सुम्याक आमी अर्घां दिवया आनी वाखाणया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दनपारा 2:40 ह्या तेर्सान भाग घेवं जाता तितली, पण 20-30 खळां नासतना ह्या आराधन भाग घेया. कित्याक जायती बाबणी उपास मागणे करून आसात. आज जण एकले आमी आशिर्वादा जण घेवया. सुमेची दैवी सकत जण एकले आमी अनुभव करया. आशिर्वादाचो दीस तुमकां जण एकल्या फावो जावं दी. आमेन.